के 7 तारीख के लिए बाबा कहते मीठे बच्चे जी बाबा। सारा मदार कर्मों पर है, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे, सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत, कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो, कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, जिसकी सजा खानी पड़े। बाबा बच्चन किसेर उपरे टेंशन रखते हबे, निजेर कर्मेर उपरे कि करछि आमि, ताई ना एमन किछु काज ना हये जाक आमार द्वारा जेटा मायार वशीभूत काज, जार द्वारा की पनिशमेंट खेते हैं। प्रश्न, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? के बेशी बुद्धिमान शिव बाबार नजर? उत्तर, जिनमें पवित्रता की धारणा है। के बेशी बुद्धिमान? जार मध्य पवित्रता है। और जो पतित हैं, और जो पतित हैं वो बुद्धिहीन हैं, और जो पतित हैं वो बुद्धिहीन हैं। लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो, तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, पवित्रता ही सबसे मुख्य है। इसीलिए बाप सावधान करते हैं, इसीलिए बाप सावधान करते हैं। किसेर जन्य सावधान करछेन बाबा? बच्चे यह आँखें धोखा ना दे, बच्चे यह आँखें धोखा ना दे, इनसे संभाल करना, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो। नई दुनिया स्वर्ग को याद कर, नई दुनिया स्वर्ग को याद कर। बाबा गतकालो होमवर्क दिएছে, नतून दुनियाके सतযোগ্য মনে কর। बाबा तो কি বললো? সাবধানে কিসের উপরে রাখতে হবে অ্যাটেনশন? কিসের উপরে? চোখের দ্বারা, তাই না? সবাইকে आत्मा दे, देह देखो ना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। बाबा आज के आमदेर की बानिए दिलो गेस्ट। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 बरस यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। तो खुशी खुशी ते थोड़े थोड़े घर থেকে বেরিয়েছি না, खुशी ना থাকলে কি আসতাম? इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। बाबा परशु दिनों मुरलीते बोलছিলেন, आठा যেন কোথায় না থাকে, যাবার সময় না বাল বাচ্চা না নাতি পোতা না ঘর বাড়ি না সম্পত্তি মনে পড়ে, না হলে সদ্গতি হবে না, তাই না? তো বাবা বলছে বাবা এসছে বাড়ি ফিরত নিয়ে যাবার জন্য।
पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। बाबा मने करिए दिচ্ছেন आगे কল্পেও তোমরা নষ্ট মহা স্মৃতিলব্ধা হয়ে দেখে রেখেছি। আবার সেই পথে বাবা নিয়ে যাবে। এই পথ আমাদের জন্য নতুন নয়, এটা চেনা পথ। বাবা বলছেন অনেকবার তোমরা এটা রিপিট করেছো। अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े देवताएं रहते हैं। সব এখন সাধু সন্ন্যাসীও বলতে শুরু করেছে বিনাশ হবে, 33 কোটি মাত্র বেঁচে থাকবে, তাই না? যেটা বাবা অনেক আগে বলেছে, যেটা ব্রহ্মা কুমারী বাবার বাচ্চাগুলো সব এদিক ওদিক বলে, লোকে হাসতো, তাই না? এখন সব সাধু সন্ন্যাসী বলা শুরু করেছে, তাই না? तो बाबा कहते नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं होते हैं, मनुष्य नहीं होंगे, बाकी कर्मों पर सारा मदार है। तो सिलेक्शन হবে, অনেকগুলো পরীক্ষা হবে, সিলেকশন হবে, সিলেক্টেড দেবাত্মাগুলো সে দুনিয়াতে থাকবে। বাবা বলছেন কার উপরে ডিপেন্ড করে সিলেকশন? কাজের উপর, কর্মের উপর, তাই না? কিরকম আমার एक्टिविटीज। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो खाता जरूर है, इसीलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए, তাই না? পাপ করলাম না পুণ্য করলাম কাউকে জিজ্ঞাসা করা দরকার পড়ে না, তাই না? যদি ভালো কাজ করেছি মনে খুশি ভরা থাকে, আর যদি কোনো পাপ করেছি পরিভাষা নেওয়া দরকার নেই, মন বলবে, মন কামড়ে কামড়ে খাবে যে আমি ভুল করেছি, তাই না? बाबा बोलছেন यह है पतित, छी छी रावण राज्य, यह धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो, তাই না? বাবা বলছেন ভগবানকে খোঁজার চক্করে অনেক কিছু করেছো, কখনো পাহাড়ে উঠেছো, কখনো সমুদ্রে ডুব দিয়েছো, কখনো নদীতে ডুব দিয়েছো, কখনো উপোস করেছো, দান্ডি কেটেছো, যা খুশি তাই অনেক করেছো। বাবা বলছে আর এই ধাক্কাগুলো তোমাকে খেতে হবে না। अभी बाप का हाथ मिला है, এখন বাবা হাত ধরে নিয়েছে, আর ধাক্কা খেতে দেবে না। बाप के सहारे बिगड़ तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे, आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पति छिछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। पुरुषोत्तम, पुरुष माने आत्मा, आत्मा এখানে উত্তম হবার সময়, ছিছি থেকে গুলগুল ফুল, কাঁটা থেকে ফুল হবার সময়। यह कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। তো নিজেকেও একটু দেখতে হবে না যে কতটা কাঁটা আছি আর কতটা ফুল হয়েছে, কতটা ছিছি হয়ে আছি আর কতটা अच्छी হয়েছে, ভালো হয়েছে, তাই না? সেটাও দেখতে হবে। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे, तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्युपेशन को जान गए हो। এই শিব বাবার উপরে প্রচুর বড় দায়িত্ব, ওর একটা দুটো বাচ্চা না, বিহদের বাবা, আমরা সবকটা তার বাচ্চা, সবাইকে কি করে তৈরি করবে সে দায়িত্ব তার, তাই না? তো এই এক আঙ্গুলের সহযোগিতা তো দিতেই পারে, অন্তত নিজের পরিবর্তন নিজে করে তো বাবাকে সহযোগিতা দিতে পারে। तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल बर्तन, सूक्ष्म बर्तन, स्थूल बर्तन, यह सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं, पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं, भगवान के वो দুনিয়াতে এসে কাজ করতে হয়, তাকে মানুষ বলা হয় না, ভগবান বলে।
তাই না? কেননা সে এই দুনিয়ার নিবাসী নয়, সে কাজ করে মানুষের মতন না। মানুষ তো মোহযুক্ত হয়ে কাজ করে, আর সে नष्ट मोहा हरे काज करे। बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे, शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। यह तो टेम्पररी शरीर लोड में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़े पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बिगड़, मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते कि ठीक कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताएं तो राजयोग सीख न सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर देवता बनते हैं। बाबा बोलছেন তোমরা সব যোগী আত্মা, সব রাজযোগী আত্মা। বলে না কৃষ্ণের গোপী কারা ছিল, তারা আগের জন্মে তপস্বী ঋষি মুনি ছিল, তাই না? তো কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে শতযুগে কারা থাকবে, যারা তার আগের জন্মে যোগী তপস্বী হবে, তাই না? তো সত্যিকারে আমরা যোগী তপস্বী আছি, তপস্যার জীবন চলছে না ভোগের জীবন চলছে? বাবা বলছেন যাচাই করো যে সত্যিকারে আমরা তপস্বী। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं, बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे, श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। यह बातें किसी को पता नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है, তাই না? শ্রীকৃষ্ণেরই ভাগবত কথায় দেখো কত অসুর আসলো, পুতনা অকাসুর বকাসুর, কত অসুর, তাই না? কালীয় নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলো, তার মাথার উপরে বিজয়ী নৃত্য করতে হলো, তাই না? বাবা বলছে যদি শ্রীকৃষ্ণকে এত পরীক্ষা দিতে হলো, তো শ্রীকৃষ্ণের দুনিয়াতে যারা যাবে তাদের কাছে ওই পরীক্ষাগুলো আসবে, তাই না? माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है, माया ग्राह एकदम हक कर लेती है। गंगा देवी बाहन के तो माया के बाबा बोलছে एक तो সাপের মতন দেখান, দুই কুমিরের মতন দেখান। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं, ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। যদি গাফিলতি করলাম, লক্ষণ রেখা ক্রস করলাম শ্রীমতে, তো মায়া একদম কি করবে, কাঁচা খেয়ে যাবে। बाबा बच्चन ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य भी समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत ही छी चलन चलते हैं, इसीलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, है ना? निश्चयই কোনো ভুল হচ্ছে, কোনো ছিছি চাল চলন আছে, তবে তো বাবা বলছে বাচ্চারা খুব ছিছি চাল চলন চলছে। माया से संभालना है, फिर भल बाप समझाते हैं, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसीलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत। यदि कोनो भूल हो जाए तो बाबार काछे लिखे माफी नामा लिखे नाओ, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। যদি প্রথমবার, তাই না, বাচ্চা যদি কোনো ভুল করলো, মা বাবার কাছে লুকিয়ে রাখলো, বললো না, তো কি হবে? সে বাচ্চা ধীরে 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 লৌকিকেও সে বাচ্চা ধীরে ধীরে পাপের মধ্যে ডুবে যাবে। আর যখন পাপ একদম বিশাল বট গাছ হয়ে যাবে, তখন মা বাবার সামনে আসবে, তখন তো আর কিছু করার থাকবে না, তাই না? ওই জন্য বাবা বলছে আগে থেকে সাবধান, প্রথমবারেই মিটানো যাবে, তাই না? যেরকম বাবা বলে না, একবার কোনো অ্যাক্টিভিটি করলে
তো জলের উপরে রেখা, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব মেটানো যায়। যদি দ্বিতীয়বার করলে বালির উপরে রেখা হল, সে দাগও মেটানো যায়। তৃতীয়বার সেই ভুল করলে পাথরের উপরে হালকা রেখা, সেও মেটানো যায়। কিন্তু যদি ফোর্থ টাইম করলে তাহলে পাথরে গভীর রেখা হয়ে যায়, এবার সে আর মেটানো যাবে না। এই জন্য বাবা বলছে, বাবা 3 বার পর্যন্ত মাফ করো। তারপরেও যদি বাচ্চা সত্যি কথা না বলে, তখন বাবা বুঝে যায় এই বাচ্চাকে এবার মায়া धीरे धीरे खेते शुरू कर, है ना। तो वो अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल सच्चा रहना है। এই জন্য একবার ভুল করলে কি করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে লিখে জমা করো, তাই না। नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें, हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं। बाबा बोलছেন কাঁটা কখন, যখন বিকারে বশীভূত হয়ে কোনো কর্ম করে। तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश हो गए हैं, बाप के पास नहीं ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हब कर लेती है, তাই না। বাবা বলছে কাউকে বলতে লাগে না, অটোমেটিক যে মায়ার বশীভূত হতে থাকবে, ধীরে 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 বাবার কাছে আসা বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা যদি বাবার সামনে বসে আছি মানা, কেন বসে আছি, আমরা বিজয়ী আছি, তাই না। যে হার খাচ্ছে সে ধীরে 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 আবার जाए। तो कितने खत्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर जाते हैं हम ऐसे करेंगे यह करेंगे। हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, তাই না। বাবা এক বার বলে না, যারা ব্লাডে হাত কেটে রক্ত দিয়ে বাবাকে চিঠি লিখত, তারাও হাফিজ হয়ে গেছে, তাই না। ওই জন্য বাবা বলে মায়া খুব ভয়ঙ্কর আছে, মায়ার থেকে সাবধান, একটু তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। একবার যদি মায়া ভুল করিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে চিঠি লিখে জানাতে হবে। हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने को तैयार हैं, आज वो है नहीं, তাই না। যারা বলতো যজ্ঞের জন্য আমি জীবন দিয়ে দেব, বাবা বলছেন তাকেও মায়া খেয়ে নি। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है, তাই না। দুনিয়াতে শুধু দেখানো আছে বৃন্দাবনে বিশাল বড় ছবি, 7 কোণার সাপের উপরে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে, লোকে কত ভক্তি প্রণাম করছে, কিন্তু জানে না এটা কোন লড়াই, তাই না। দুর্যোধন দুঃশাসনের সঙ্গে লড়াই, কত আনন্দে মহাভারত রামায়ণ দেখছে, জানেই না কিসের লড়াই। এখন বাবার বাচ্চারা জানে কিসের লড়াই, তাই না। প্রত্যেক বছর মহালয়া হয়, মা দুর্গার মহিষাসুরের বধ টিভিতে দেখতেই থাকে, বোঝে কিছু না, তাই না। বাবার বাচ্চারা বুঝে কোন লড়াই আর কিভাবে চলছে, তাই না। शास्त्रों में फिर दिखाया देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह 2 बातें शास्त्रों में कैसी हैं, देवताएं तो अहिंसक होते हैं, তাই না। তো জিজ্ঞেস করো পণ্ডিতগুলোকে, দেবতারা তো অহিংসা পরম ধর্ম বলা হয়, তাই না। তার হাতে আবার এত অস্ত্র, তো কিসের অস্ত্র, কিসের যুদ্ধ। वो होते हैं सतयुग में, वो फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते, शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं, इनके अंदर बाप बैठा था, तो इन द्वारा
उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोचना मिला है, आत्मा को ही सोचना होता है। तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। तो बाबा से की करते सोचना माना सकाल, सकाल माना आलू, তাই না? সব ঋষি মুনি কাম করতো না, তপস্যা করতো, তমসমা জ্যোতির্গময়, আলোর পথ দেখাও। তো কিসের অন্ধকার আর কিসের আলোর পথ, তাই না? এখন বুঝতে পেরেছি। বাবা বলে না প্রথম কাজ কি করতে হবে, अपने को आत्मा समझो। মন্দিরে পুজো করতে গেলে প্রথম কাজ কি করতে হয়, দিয়া জ্বালাতে হয়, তাই না? এখন বাবা বলছে ঘি বাতির দিয়া জ্বালাতে হবে। কিসের দিয়া জ্বালাও, আত্মার দিয়া জ্বালাও। আর আত্মার দিয়া যেন নিভে না যায়, বলে না দিয়া নিভে গেলে অশুভ হয়ে যায়। কিসের অশুভ হবে সেটা এখন বুঝতে পারছি। আত্মার দিয়া জ্বলতে থাকবে সারাদিন, কোনো অশুভ কাজ হবে না আমার দ্বারা। আর নিভে গেল কোথায়, মায়া এসে ফু মেরে দিল, ব্যাস কোনো ভুল হয়ে যায়। तो बाबा बोलते भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। মনে পড়ছে বলেছিলেন কখনো এত ভক্তি করেছিলেন যে ভগবান একবার দর্শনটা দাও, একবার পালকটা একটু উপর নিচ করো, যা বলবে আমি তাই করতে রাজি আছি, বলেছিলেন কোনোদিন? হয়তো এই জন্মে কেউ ভক্তি করেও নি, তাই না? ভক্তি আগের জন্মেই শেষ হয়ে গেছে, আগের জন্মে বলেছে, তাই না? বড় বড় রাজা মহারাজারা তলবারি ধরে বলতো যে দর্শন দেবে না মাথা কেটে ছাড়া, তাই না? তখন তো দেবীদের দর্শন দিতে হতো ভগবানকে, তাই না? এখন তো সেরকম ভক্তি কেউ করে না, এখন আর মাথা চড়ানোর কথা কেউ বলে না, এখন বলবে নারকেল দেবো, না হলে ছাগলের গলা কেটে দেবো, আমার গলা কাটবো না, তাই জন্য দর্শনও পায় না, তাই না? আগের সে নিয়ধা ভক্তি তো এখন আর নেই। तो अभी तुम बच्चे समझते हो जैसे बाप है वैसे यह आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म, तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, তাই না? এত ভক্তি করেছিলাম, এখন ভগবান এসে পড়াচ্ছে, কৃষ্ণের দুনিয়া নিয়ে যাবে, সুখের দুনিয়াতে। तो तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं, वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं। तो শিব বাবা এসে প্রথম পরিবর্তন কি করলো, শিব বাবা বললো আমাকে প্রভু ঈশ্বর ভগবান বলবে না, কি বলে ডাকবে, বাবা। বাবা মানে ফাদার, তাই না? विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छिछी बने तो वो खुशी आएगी नहीं, তাই না? যদি কোনো ভুল হচ্ছে তো ভিতরে ভিতরে তো কামড়ে খাচ্ছে, তো বাবার মুরলি শুনলে কেমন মনে হবে? কেউ কেউ বলে না বাবা তো মুরলিতে চড় মারে, হ্যাঁ, থপ্পড় মারার মতন মনে হবে না যদি কোনো ভুল করে থাকি? আর যদি ভালো থাকি তাহলে তো खूब मजा लगবে, শুনতে खुशी लगবে। अगर छिछी बने तो वो खुशी आएगी नहीं, भल कितना माथा मारे वो फिर हमारे जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वो सभी हैं हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं, चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म बदन में ले गए, बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म बदन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वह कैसे अडॉप्ट करेंगे? बाप ने समझाया है यह हमारा रथ है, তাই না? শিব বাবা বলছেন ব্রহ্মা কে আছে, আমার রথ আছে, তাই বলে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, ब्रह्मा स्थापना करें, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इनमें प्रवेश किया। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है यह किसी को भी पता नहीं है।
साधु संत आदि भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ पाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वो तो पाप को ही नहीं जानते। बाबा को तो सहज पथ देखा, शुद्ध नीचे के आत्मा मने करो, सर्व सम्बन्ध बाबार संगे जुड़े থাকো। কালকে এই অনুভব শুনছিলেন না, সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি বাবার থেকে করো। তো বাবা বলছে তোমার সব পাপ আমি এমনিই শেষ করে দেব, কোনো পাপই থাকবে না। वो तो पाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा है इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। তাই না? এখন তো প্র্যাকটিক্যাল দেখছেন, কত সাধু সম্মেলন হচ্ছে বাবার বাড়িতে, তাই না? সবাই এসে রিয়েল ফ্যাক্ট রিয়েল জ্ঞানটা বুঝতে পারছে। বাপ समझाते हैं, আসলে ওদের কাছে তো জ্ঞানের কমই নেই, শুধু পরিচয়ের কমই ছিল। যেই এসে পরিচয়টা ফিল করলো, বেশ ওদেরকে আর বোঝানো দরকার নেই, পুরুষার্থ ওদের এমনিই হয়ে যায়, তাই না? बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं सभी का यह अंतिम जन्म है, इसका भी यह अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गामड़े का छोरा था, 84 जन्म इसने पूरे किए फर्स्ट से लास्ट तक। बाबा বলছেন যেরকম শ্রীকৃষ্ণের লাস্ট জন্ম ব্রহ্মা বাবা, সেরকম আমরাও দেখতে গেছিলাম কৃষ্ণের মতো, তাই না? আমাদেরও এটা হলো লাস্ট জন্ম। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिमान बनते हो। बाबा आज के काके बुद्धिमान बोलो? पवित्र पतित आत्मा के बुद्धिहीन बाबा बोलो। आगे बुद्धिहीन थे, यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता, लिखते भी हैं माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई, তাই না? বাবা বলছেন পাপ প্রবেশ করে কি দিয়ে? চোখ দিয়ে। তাই বাবা চোখের উপরে তৃতীয় নেত্র খোলা রাখতে বলে। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। তো বাবা সাবধান করলো আর বাচ্চাগুলো সাবধান হয়ে গেল তো না, আবার গিয়ে মায়ার থেকে থাপ্পড় খাবো। যতই মায়া প্রলোভন দিয়ে ডাক দিক শুনবো না, তাকাবো না, তাই তো? तो कभी माया से हार नहीं खाना, अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, তাই না? বাবা বলছেন আর সময় বেশি নেই, একদম দরজার নক করছে বিনাশ। বিনাশ তো আর সেইভাবে একদিনে হবে না, কিন্তু পুরুষার্থের সময় থাকবে না, তাই না? চারিদিকে যদি মানুষ হাহাকার করে, চিৎকার করে, হাই হাই করে, তো পুরুষার্থ হবে, যোগ তপস্যা হবে তখন, তাই না? तो बाबा बोलते हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बाबा पतित थोड़े ही बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। शिव बाबा बोलছেন তোমরা ডাকলে বলে আমি এসেছি, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। सिर्फ मन मना भगवानों बात है ना, যখন যখন জীবনে দুঃখ পড়েছে, কষ্ট হয়েছে, তখন প্রত্যেকটা মানুষ আত্মা কাকে ডেকেছে? ভগবানকে ডেকেছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমার সঙ্গে কি হচ্ছে, তাই না? তো ভগবান একেবারে নেমেছে, সবাই উদ্ধার করবে। भगवानो बात है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। वो परम धाम का मालिक, वो वैकुंठ का मालिक, सूक्ष्म बदन में तो कुछ होता ही नहीं। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं, बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी न सके। तो श्री कृष्ण হলো 33 কোটি দেবী দেবতার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, তাই না? ভগবানের সবচেয়ে ভালো প্রতিমা।
तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए, তাই না? আজ পর্যন্ত দেখো কলিযুগ 5000 বছর শেষ হয়ে গেল, 4টে যুগ পার হয়ে গেল। ফার্স্ট জন্ম শতযুগের ছিল শ্রীকৃষ্ণের, আর আজকে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী কত ধুমধামে পালন, তাই না? কত ভালোবাসে बाबा। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता, परंतु यहाँ आता हूँ, शायद कभी तीर लग जाए, তাই না? তো বাবা বাচ্চাদেরকে বলে ভুলও করে বাবার কাছে আসে, তো বাচ্চাও কি বলে একদিন তো বাবা শুধরেই যাব। आप बिगड़ हमारी सदगति कौन करेगा? ভগবানের দরজা থেকে যদি ফিরে যাব আর কোথায় ভালো হতে যাব, বাদ বাকি তো রাবণের দুনিয়া, তাই না? इसीलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। तो प्रथम तो की जाए বিশ্বাস, যদি শুধরানোর থাকে কোথায় শুধরাবো? বাবার কাছে। হয়তো ভুল হচ্ছে, কিন্তু ভুলগুলো একদিন তো শুধরে যাবে, বাবা তো শক্তি দিচ্ছে না। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहे शायद इनका पाठ ऐसा है, सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं, राजधानी स्थापना हो रही है, राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो। যদি কোনো ভুল হয়েও যাচ্ছে তো বাবা কি বলছে? बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो, তাই না? এখনো সময় কিছুটা আছে। अच्छा, मीठे मीठे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बढ़ेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। सब समय बाबा के सच्ची कथा बोलते हैं, सच्चा रहना है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। कभी कोई भी भूल हो जाए, कभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है, সঙ্গে সঙ্গে লিখে বাবাকে জানা। নিশ্চিন্ত থাকো, দিদিরা বাংলা পড়তে জানে না, এই জন্য বাংলা তো পড়বেও না দিদিরা, কিন্তু চিঠি তো বাবার ঘরে জমা হবে, বাবা তো জেনে নিল না। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। तो কার উপরে টেনশন রাখতে হবে? চোখের উপরে। এই জন্য তৃতীয় নেত্র খোলা থাকবে, দেহ দেখবে না, आत्मा देखो। दूसरा, सदा शुद्ध नशा रहे, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से, कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल, गुलगुल माने फूल, पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। বাবা বলছেন একদম নেশাতে থাকো যে বাবা এসছে আমাকে ফুল বানাতে,
এখন বাবা আমার হাত ধরে চালাচ্ছে। যদি মায়া মাসির হাতের দিকে না যায় আর বাবার হাত ধরে থাকে, তো বাবা একদিন আমাকে বিশ্ব বৈতরণী নদী থেকে, সব বিকারী জগৎ থেকে আমাকে ফুল বানিয়ে নিয়ে যান। তাই না? वरदान पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। तो बाबा अनेक बार बोले मनसा सेवा कर, বাচ্চারা করে কিন্তু রেজাল্ট ঠিকঠাক পায় না। তখন এসে জিজ্ঞেস করে, তাহলে কি মনসা সেবা আমার কাজ দিচ্ছে না? কখন কাজ দেবে মনসা সেবা? আজকে বাবা বলে দেবে। পাওয়ারফুল চাই। ব্যর্থ সংকল্প চললে এক সংকল্প দিলাম অমুক আত্মার ভালো হোক, আর সারাদিনে 1000 সংকল্প চালালাম এ তো এরকমই, এ কি সত্যি কোনোদিন ভালো হতো? তাহলে কি হবে? সংকল্প দিলাম একটা আর কাটারি দিলাম 1000টা, মনসা সেবা সাকসেস হবে? তাই জন্য বাবা বলছেন ভালো ড্রাইভার কাকে বলে? যে সেকেন্ডে ব্রেক লাগাতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট বাঁচাতে পারে। তো বাবা বলছেন ব্যর্থ সংকল্প যখন চলে খুব ফাস্ট গতিতে চলে, তো মাঝে মাঝে ঘন্টায় 1 সেকেন্ড মধ্যে কোনে গান বাজে। কেন বাজে? যাতে ভিতরের ট্রাফিক চেক করতে পারে, ব্যর্থ চলছে, পজিটিভ চলছে না নেগেটিভ চলছে, সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়ারফুল চলছে। পাওয়ারফুল মানে সমান। তো পাওয়ারফুল সংকল্পে আছি, না ব্যর্থ, না পজিটিভ, না নেগেটিভ, তো সঙ্গে সঙ্গে চেকিং হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ। তাই না? এই প্র্যাকটিসতে যে পারফেক্ট, যে সেকেন্ডে ফুল স্টপ লাগাতে পারবে, সেকেন্ডে ব্রেক লাগাতে পারবে, সেকেন্ডে মনের সংকল্পকে গতি দিতে পারবে, অন্য দিকে ডাইভার্ট করতে পারবে, পজিটিভ বানাতে পারবে, তার মনসা সেবা পাওয়ারফুল হবে। ওই জন্য বাবা বলল যতক্ষণ না संकल्प 1 सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे
तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। যেদিন এটা করে নিলাম যে আমার মনে আর ব্যর্থ চলে না, সেকেন্ডে ফুল স্টপ, সেদিন আমার মনের সংকল্প ইষ্ট দেব দেবী বালা বরদান হয়ে যাবে। যার জন্য যা সংকল্প করব সেটা হবে। নিজের জন্য করি, অন্যের জন্য করি, সঙ্গে সঙ্গে ফলদায়ী হবে, তাই না? স্ব পরিবর্তনও সহজ হবে, বিশ্ব পরিবর্তনও সহজ হবে। কিন্তু বিধি কি, অভ্যাস কি? বারবার নিজেকে চেকিং, পজিটিভ, নেগেটিভ, ব্যর্থ, পাওয়ারফুল, ফুল স্টপ। এবার কোন দিকে দিশা দেব? সমানে যাব না পজিটিভ ভাববো, সেই দিকে পথ দেখা। মনের উপরে কন্ট্রোলিং পাওয়ার, তাই না? আর রুলিং পাওয়ার। स्लोगन, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को, श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही, कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं, सच्चे कर्मयोगी हैं। तो बाबा बोलছে বরদান বাবা দিল, সেকেন্ডে মনসা সংকল্পকে ফুল স্টপ লাগানো আর দিশা প্রদান করা। আর স্লোগানে বাবা বলল যা সংকল্প করব পরিবর্তনের, সেটা যেন কাজে লাগাতে পারে, তাই না? এক হলো বরদান, সংকল্পকে চেঞ্জ করা। আর স্লোগানে বাবা বলল সচ্চা কর্মযোগী সে, যে বাবার ইয়াদে যা সংকল্প করবে সেটা কাজে পরিণত করবে। না হলে তো অনেক ভাই বোন এরকম থাকে, প্ল্যান প্রোগ্রাম প্রচুর করে, কাজের কাজ আর হয় না, শুধু প্ল্যানিংই করতে থাকে, প্র্যাকটিক্যাল হয় না, তাই না? তো বাবা বলছেন পরিবর্তন শক্তিকে কাজে লাগাবো, স্বয়ং প্রতি, সবার প্রতি যা সংকল্প করব তার পিছনে পড়ে যাব যে এটা আমাকে প্র্যাকটিক্যাল করতেই। ঠিক আছে?